माघ मास गुरुवार शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि जगज्जनी माँ जानकी अपहृता होते रावण कर्तृक बानर माने राजा सुग्रीवंकर आदेश मुताबक चारि दिग को सीता को खोज करने जाते माँ माने बापा माँ दक्षिण दिग को जाते हनुमंत महाराज काली कहती ना ए हनुमंत बाबा एमती जड़े जहांकर तीनोटी बापा गोटे माँ तीन बाप और गोटे माँ ये गोटे व्यतिक्रम चरित्र हनुमंत महाराज गोटे पुओ बाप तीन माँ एक पुओ गोटे हनुमान महाराज होती रुद्रावतार ना विद्यारे वरिष्ठ ज्ञान रे वरिष्ठ एवं भक्ति रे सर्वाधिक व्यक्तित्वपूर्ण एक चरित्र समुद्र कूल रे जाई पहुंची 100 योजन विशिष्ट समुद्र को अतिक्रम कले जनकनंदिनी जानकी को पाखरे पहुंचे रावणपुरी रे त्रिकुट नामक पर्वत रे लंका नगरी अवस्थित ए त्रिकुट नगरी किए लंका नगरी रो अन्य ना होती त्रिकुट तीनिटा कूट तीनिटा शाखा से पर्वत रे माँ माने जेतिकी सब सीधा के तत्व भीतर कारण हनुमान को सुंदरकांड जो मैंने श्रवण करती जो मैंने सुंदरकांड श्रवण करती घर वास्तुदोष दूर हुए जिते विपद आसे संकट बचन हनुमान को दूर करती 7टी कांड भितर श्रेष्ठ कांड होती किए सुंदरकांड त्रिकुट नामक पर्वतर पाददेश लंका नगरी अवस्थित से त्रिकुट पर्वत किए ना रावण कुंभकर्ण और विभीषण ये गोटे नुआ कथा तीनिटाक पर्वतर शिखर देश होती 3 भाई रावण कुंभकर्ण और विभीषण तत्वार्थ रामायण रे तात्विक भाषा से त्रिकुट किए किए सत्व रज और तम एटी सत्व किए आपण माने समस्त सत्व गुणधारी सत्व गुण किए जे भगवान को कथा रे तार भक्ति थाए आदर थाए जो मैंने भगवान को भल पाती से मैंने सात्विक गुण संपन्न जो मैंने अहंकार करती से मैंने राजसिक गुण संपन्न जो मैंने समग्र जगत को अत्याचार करती पर स्त्री को खराब दृष्टि देखती कामनार वशवर्ती से मैंने तामसिक गुण संपन्न 3 गुण आम सारा जगत में 3 गुणर लोक अच्छे 4 गुण लोक कहीं ना भागवत कहले सत्य निर्मल गुण Bye.
ତିନୋଟି ଗୁଣର ତିନି ଭାଇ ଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଲା ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ। ସାତ୍ବିକ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଭୀଷଣ, ରାଜସିକ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ତାମସିକ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ରାବଣ ମହାରାଜ। ହେଲେ ଏଡେ ବଡ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କିଏ, କେମିତି? ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ନୀରବରେ, ନିଷ୍ପନ୍ଦରେ। ଜାମ୍ବବାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଜାମ୍ବବାନ ପଚାରିଲେ ଅଙ୍ଗଦକୁ, ବାଳିକର ପୁତ୍ର, ହେ ଅଙ୍ଗଦ, ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ତୁମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନା? ହଁ, ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଫେରି ପାରିବେନି। ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯିଏ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ସେ ଆସିବନି କେମିତି? ଯିଏ ଗଲା ସେଟା ଆସିପାରିବ ନା? କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ, କାହିଁକି ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଯିବି କିନ୍ତୁ ଫେରି ପାରିବିନି? କାହିଁକି? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଲଙ୍କା ନଗରୀ ହଉଛି ବୈଭବମୟ ନଗରୀ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟମୟ ନଗରୀ, ବିଳାସମୟ ନଗରୀ, ସୁନାର ନଗରୀ। ସେଠି ବହୁତ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଭରି ରହିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବ, ମୁଁ ଯଦି ଲଙ୍କା ନଗରୀକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ହୁଏତ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନର ଲୋଭରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ, ବିମୁଗ୍ଧ, ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବି। କାରଣ এই মা ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୋହିନୀ ଗୁଣ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ଭିତରେ କାଳେ ହଜିଯିବି। କାରଣ କେବଳ ମାୟା ଦେବୀନ୍ଦକୁ ପଚାରିଦେଲା, ତୁମେ ତ ଯାଇପାରିବ? ନା ନା, ମୁଁ ଅଧା ବାଟ ଯିବି। କେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଟ ଯାଇ ଆଉ ଫେରି ପାରିବାର କେହି କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା ଘଟେ ସବୁବେଳେ। ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡା ବେଶୀ କହନ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତିନି, ଯିଏ କରନ୍ତି ସେ କହନ୍ତିନି। କାମିକା ଲୋକ କିଛି କହେନି, ଅକାମୀ ଲୋକ, ଅକର୍ମା ଯେ ସେ ବେଶୀ କହେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆମେ ଏତେ ଲୋକ କହୁଛୁ, ଏତେ ଲୋକ ପଚାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣିଏ ବସିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ, ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କିଏ? ଜ୍ଞାନୀ ନାମ ଅଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିମତା ବରିଷ୍ଠ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ। ଜାମ୍ବବାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ପବନଙ୍କର ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ପିଲାଦିନ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ। ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କର ଲୋଟା, ଚିମୁଟା, ଲଙ୍ଗଟିକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥିଲେ ଏଣେ ତେଣେ। ଋଷି ମୁନି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମହାରୁଦ୍ରାବତାର, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ, ଶୀତଳ ଅଭିଶାପ, ଯୋଉଟା ହନୁମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି। କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଏ ହନୁମାନଙ୍କର ଏତେ ବଳ ଅଛି ସେ ନିଜେ ମନେ କରିବନି, ତାଙ୍କ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ପବନଙ୍କର ଦିଟା ପୁଅ, ବଡ ହେଲେ ହନୁମାନ, ସାନ ହେଲେ ଭୀମସେନ।
ए दी पुआ गोटे अभिशाप पाई दी भाई एकादशा दी भाई एते बड़ जे पिलादिने जो बाचालामी चगलामी करते ऋषिमुनि मैंने अभिशाप देते तुम दी भाई जाक निजर बल मन करनी जदि कहीं तुमको मन पकईदेला आउ कहीं तुमको पारे से भीम दुशासन संग्राम आगे भीम हारती कहते भीम आगे हारे पछे जिते किंतु भीमसेन कान में जदि कहीं जड़े दिए ऋष्य श्रृंग ऋष्य श्रृंग ऋष्य श्रृंग ऋष्य श्रृंग बोली जदि कहीं तीन थर उच्चारण कर भीम को आउ कही पारे बड़ भाई हनुमान कान में जदि कहीं कही दिए तुम्हें अमित पराक्रमी सैला पाठ कहीं आउ पारे कारण ऋषि मुनि मान अभिशाप जो बल विषय से विस्मर मारी जाते गोटे पाखरे बसी गोटे निरोणा जगह बसिकी हनुमान जी प्रार्थना करता महाप्रभु आपणकर चरण दास चरण सेवक मत साहाय्य करेंगे सब कम कहीं मुझे गोटे पद्म फूल आपण हेले मोर स्वामी सूर्य कहले ठाकुर अभिराम भाषा केते समर्पित विद्यार गरिष्ठ ज्ञान गरिष्ठ तथापि गर्व अहंकार हनुमान किसी ना आंठे पड़ी भगवान को डाकुंती तुम्हें दिन जन करे गुहारी श्री हरि दिन जन करे गुहारी मोते नली Hey,
समुद्र को अतिक्रम करिब कानरे कहिदेले अरे कहरी छपति हनुमाना सीता नाम जय जय हनुमान चुपना धीर बलवाना श्री राम जय राम जय जय राम अरे पवन पवन समाना सीता नाम जय जय हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम भगवान की आपण ही एकमात्र व्यक्तित्व जे समुद्र को अतिक्रम कर संसार को समुद्र सहित तुलना कर आमको पचरा जीव 28 वर्ष धरी सुंदरकांड शुणी कह सुंदरकांड सारांशटा कौन सुंदरकांड तत्वटा कौन ना संसार रूपक समुद्र को अतिक्रम करिगला परे हनुमंत बाबा क्या दर्शन करेंगे सीता ठाकुराणी तो समुद्र को अतिक्रम करेंगे ए समुद्र के संसार माँ माने बापा माने सुंदरकांड सारांश होची संसार रूपक समुद्र को अतिक्रम करिगला परे काहाकू आपण दर्शन करेंगे भक्ति सीता के सीता भक्ति राम ज्ञान अभ्ययांत समन्विता तम श्री रामायण कथा लोके सुप्रतरिष्यति सीता होती भक्ति राम होती ज्ञान ए संसार रूपक समुद्र को अतिक्रम करिगला परे आमे भक्ति रूपक सीता को प्राप्त होगा ये होती सुंदर कांडर सारांश ए संसार को अतिक्रम कला बेले पांचटा बाधा आसीबो जे त्याग न करती से भगवान को पाइनी आपण जानते संसार में जने बापा को त्याग कला बोली भगवान को पहले से किए प्रहलाद माँ माने बापा मान के मन में ध्यान सहकारे शुणुथे बापा को त्याग कला बोली प्रहलाद भगवान नृसिंह भगवान को पाइले हिरण्यकशिपु को त्याग करे बोली जने लोक माँ को त्याग कला काली कहती जने लोक माँ को त्याग कला बोली भगवान को पाइला अवश्य माँ बापा को त्याग करने कथा कहुनी जदि माँ होगला कुमाता जदि बाप होगले कुपिता जदि से खराब होगले त्याग कर भ्रम कि ना उदाहरण कैकेयी को त्याग कले बोली भरत चित्रकूटरे राम को पाइले जने स्वामी को त्याग कला जने स्वामी को त्याग कला बोली प्रभु को पाइला ये मीराबाई गिरिधरनाथ को प्राप्त हेले जने भाई को त्याग कला बोली भगवान को पाइला विभीषण भाई रावण को त्याग कले बोली राम को प्राप्ति हेले जने गुरु को त्याग कला बोली भगवान को पाइला से किए भागवतर अष्टम स्कंदे वर्णित राजा बलि गुरु शुक्राचार्य को त्याग कले बोली बामन भगवान को पाई पाताल और सुतल लोक अधिपति हेले त्याग न कले आप भगवान को पाइबे नाही ए हनुमंत बाबा को कथा देखंतु जन्म होला परे अंतरा को हाथ जोड़ी विदाय ने भगवान को प्राप्त है आप जानते सारा जगत रखवाला होती किए राम नहीं कि रामंकर रखवाला किए राम दुआरे तुम
ସମୟ ପରେ କହିଲି କଥାକୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେବି। ଯୋଉ କଥାଟି କାଲି କହିଥିଲି କହିବି ବୋଲି ହନୁମାନଙ୍କର 5ଟି ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ହେଲା? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର କାରଣ କାହିଁକି କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର 5ଟା ମୁହଁ ବାହାରିଲା? ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଆଉ ସେ ପଞ୍ଚମୁଖର ଅର୍ଥ କଣ? 5ଟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଏ କିଏ? କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ବେକରୁ ଆଉ 4ଟା ମସ୍ତକ ବାହାରିଲା, 5 ମସ୍ତକ। ଶିବଙ୍କର କେଇଟି ମୁଣ୍ଡ? 5 ମୁଣ୍ଡ, 55 ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାଇଁ। ହନୁମାନଙ୍କର ବି 5 ମୁଣ୍ଡ। ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଥିବାରୁ 55ଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର 5 ମୁଣ୍ଡ। ଆଜି କହିବି ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର 5ଟି ମସ୍ତକ ହେଲା। ତ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଜାମ୍ବବାନ। ହନୁମାନ ଉଠିଲେ, ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଛଲାଙ୍ଗ କଲେ। ସିନ୍ଧୁ ତୀର ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ସୁନ୍ଦର ନାମକ ପର୍ବତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କାଣ୍ଡର ନାଁ କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ହେଲା? ଏ କାଣ୍ଡରେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ରାମ ନାମ ଅଙ୍କିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ରାମ ନାମ ଅଙ୍କିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦରେ ସେ ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ନାମକ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଆମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ଗୋଟେ ଚଉପାଇ ପଢିଛେ, କଣ ପଢିଛେ? ପ୍ରଭୁ ମୁଦ୍ରିକା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଜଲଧି ଲଗି ଗଏ ଅଚରଜ ନାହିଁ। ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ এই চৌপাইর অর্থ কଣ ବା ମାନେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ରାମ ନାମ ଅଙ୍କିତ ମୁଦିଟେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, 4 ଦିଗକୁ 4 ବାହିନୀ ଗଲେ, କାହାକୁ ତ ଦେଲେନି ଭଗବାନ ରାମ। ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଲେ? କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଜଣିଏ ଯିଏକି ସୀତାକୁ ଠାବ କରିପାରିବେ। ଏ ଚଉପାଇ କହେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଦିଟିକୁ ପାଟିରେ ପକେଇ ହନୁମାନ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ସାଗର। ଏଟା ଭୁଲ କଥା। ପ୍ରଭୁ ମୁଦ୍ରିକା ମେଲି ମୁଖା ମାହି, ମା ମାନେ ବାପ ମାନେ। ଏ ଚଉପାଇର ଅର୍ଥ କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ରାମ ନାମ ଅଙ୍କିତ ମୁଦିଟିକୁ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେଇ ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ। এটা কি কথা? ହନୁମାନ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଦିଟାକୁ ଅଇଁଠା କରିବେ ପାଟିରେ, ସେପରେ, ନାଳରେ। ଯୋଉ ମୁଦିକାଟା ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ରାମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ମୁଦ୍ରିକାଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରିକାଟାକୁ ହନୁମାନ ବାବା ପାଟିରେ ପକେଇବେ, ଅଇଁଠା କରିବେ ନା। ତା ଅର୍ଥ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ତା ଅର୍ଥ କଣ ନା ଏ ମୁଦିଟାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ରାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ରାମ ପାଟିରେ ଜପି ଜପିକା ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ରାମ ରୂପକ ଡଙ୍ଗା ଦରକାର। ଯାସୁ ନାମ ସୁନିତ ଏକ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ
संसार रूपक सागर को अतिक्रम करने को हेले भगवान रामंकर नाम जप करने को पड़ियो। प्रभु मुद्रिका मेली मुखा माही अर्थ भगवान राम नाम अंकित मुदिटा को से पाटी रे पकई पकई पाटी रे पकाउ नथिले राम नाम को रटन करी राम नाम को जपी जपी जाउथिले। माने आपण शुणुଛନ୍ତି जप जप कहीं आपण माने करंती हनुमान बाबा कहीं जप करुथिले जप शब्दर अर्थ कोन मनुष्य कहीं जपे ना ज आउ प दीटा अक्षर आपण माने जदि जपिले भगवान को नाम को कोन हबो ना दीटा लाभ हबो। अग्नि पुराण कहिले जप शब्दर अर्थ कोन माने जकार जन्म विच्छेद बकार पापनाशक तस्मात् जपयति कृतं जन्म पाप विनाशक। जो मैंने भगवान को नाम को जपते ताकर दीटा लाभ हुए। ज शब्द अर्थ जकार जन्म विच्छेद मु कहीं आप कहे राम का मंत्र जपतु श्री राम जय राम जो मैंने भगवान का नाम को जपते से जन्म नियंती नहीं मार गर्भ भीतर को से आसती नहीं। प जपर द्वितीय अक्षर प पकार पापनाशक आम जी पाप करे जो मैंने जपंती अग्निपुराण कहले पाप नाश हो जाए। तस्मात् जप इति प्रोक्तम जन्म पाप विनाशक। जप शब्द अर्थ जन्म और पापर जे विनाश करे ताको कहंती जप। आपण जेतिक समय एठी बसिए भगवान को नाम को जपिले जन्म हबनी कि पाप विनाश हो जाए। एक कथा हनुमान बाबा जानिथिले राम 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 जपी जपी प्रभु मुद्रिका मेली मुखाई अक्षर राम राम जपी जपी आग को गले संसार को समुद्र को पारी हवा पाई पांचटा प्रतिबंधक काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य छटा प्रतिबंधक आमको अतिक्रम करई देबनी। भगवान को निकट में पहुंचवा गले छटा जिनिसर विनाश दरकार। जमती संसार रूपक समुद्र को अतिक्रम कला बेले प्रथम प्रतिबंधक आसिला किए ना प्रथम प्रतिबंधक काम काम किए ना सुरसा सुरसा किए सुरसा होती नाग मानकर माँ सुरसा होती साप जातिर माँ विराट सुरसा नाम से देवता माने पठेले जाओ हनुमान को केते धैर्य बुद्धि परीक्षा कर। हनुमान देखिले गोटे बड़ नारी मूर्ति शून्य गोटे आ करके बसी ये जाऊँगी हाथ जोड़ी देले मातृवत परदारे पर स्त्री को जे माँ करी देखे से भगवान का प्रिय हुए। काली कहते संसार में 4 जन को झिया कहती 5 जन को माँ कहती 5 जन को बापा कहती काली कहती। हनुमंत बाबा देखिले कहले माँ आपण किए से कहले मो ना हूँ सुरसा सुरसा नाम अहिन के माता साप मानकर माता मो ना सुरसा बहुत दिन क्षिधित तक भक्षण करी। हनुमान बाबा हाथ जोड़ी देले ठीक अच्छे माँ मु राम कार्य कर फेरी आसे आप भक्षण करेंगे ना ना
ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯିବିନି ତତେ ଖାଇବି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହନ୍ତି ହନୁମାନ ବାବା ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ନା ଏକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପାରିବାକୁ ଦରକାର। ସୁରସା ପାଟି ବେଦାନ୍ତ କଲେ, ମୁଖ ବେଦାନ୍ତ କଲେ। ହନୁମାନ ବାବା ବଢିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଜନ, ସେ 2 ଯୋଜନ, ଇଏ 5 ଯୋଜନ, ସେ 10 ଯୋଜନ ସାରିବି। ପୁଣି ସୂଚନା ଆସିଲାଣି ଘର ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ବିରାଟ ମୁଖ ଯେତେବେଳେ କଲେ ହନୁମାନ ବାବା ହଠାତ୍ ଛୋଟ ରୂପ ଧରିଲେ। କୋଉ ରୂପ ଧରିଲେ? ସତ ସମାନ ରୂପ जय लंका ही चलनी सुमेरी नरहरि संकट मोचन दयालु बोल सत्य भगवान की। सुरसा पार्टी में पशिगला, हठात बाहरी आसिले। सुरसा कहले किए रे? देखिला हनुमान बाबा कंडीशन करथिले, मु तुम पार्टी की जीवी, खाइबा न खाइबा तुम ड्यूटी। हनुमान बाबा बाहरी आसिले। एटी हनुमान बाबा बुद्धि देखला पर से खुशी हो गए। जाओ बाबा आशीर्वाद दौची, विजय लाभ कर। कामना को अतिक्रम कले। एबे पुणी आउ गोटे परीक्षा किए ना लोभ। भगवान को पाइबा पड़े 6टा जिनिस जो विजय लाभ करे। 1 काम रूपक सुरसा, 2 लोभ रूपक सिंहिका। हठात हनुमान बाबा देखिले किए जने मत गोटे तलू माड़ी बसुच, तलू टाणुच। तलू गले देखिले किए ना मो ना होते सिंहिका, मु राहु और केतुंकर माँ। ब्रह्मा मते बर देइछंती जे समुद्र ऊपर दे जीव छाईटा को मु माड़ी बसे से तलू घसियो। माँ छाड़ी दियो, मु प्रभु को काम सारी ना से कथा बोल पकेले गोटे वज्रता पूरा निशिचर एक सिंधु मोहई। श्री राम जय राम जय जय राम गौरी माया लघुले खबई संकट मोचन दयालु बोल सत्य भगवान की। गोटे चापुड़ा सिंहिका खत्म। काम को जीति, लोभ को जीति। किसी बात जाइछथि उड़ी उड़ी राम 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 रटन करी जे राम नाम उच्चारण करे तार एई जिनिसरा सब नष्ट हो जाए। प्रतिबंधक काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, आश्चर्य। देखिले समुद्र भीतर विराट पर्वतटे ऊपर को उठिया आरंभ करी। तुम किए? मो नाम महीना। तुम बापा पवनंकर मुहूर्ति बंधु। सेतबले संसार रे समुद्र रे कौन पर्वत नथिले। पर्वत मानकर 2टाक डेणा थिला। इंद्र कौन कले ना पर्वतंकर डेणा को काटिले, कारण ए पर्वतटा चारिआडे उड़ी उड़ीका जोड़ी पाइले सेठी पड़ुथिले, लोक जीवजगत नष्ट हो जाउथिले। मते जेतबले मो डेणा को काटिया को आरंभ कले आसिले, मु सेतबले तुम बापा पवन मते उड़े उड़े आनी समुद्र भितर रखिदेले, बंची गले। तुम बापा मोर उपकार करिसंती, मु ताकर किछि प्रति उपकार करिनी, मो जीवन रखिसंती। गोटे काम कर, एते बाटरू आसीछ राम को काम करिया पई, मो ऊपर टिके विश्राम दियो, जल पियो, फल खाओ, विश्राम कर। हाथ जोड़ी दे हनुमंत बाबा। नहीं आपण मो बापा बंधु मैंने, आपण मो बापा समान, मोर पितृकल्प। ठीक अच्छी, जदि आप मत आतिथ्यता प्रदान करते मुझे खाली टे सम्मान सहित छुईदे। तत्वार्थ रामायण रे मैनाक ना हूँ कौन ना, मैनाक ना हूँ मोह। अर्थात मोह देखले, सुखर मोह देखले, ताकू से प्रत्याख्यान कले। जीतिले, काम उपरे जीतिले, लोभ उपरे जीतिले, मोह उपरे जीतिले। एबे 3टा जांक अतिक्रम करी संध्या हेरी जाई समुद्र आर पाखरे पहुंचे। जेतबले संध्या बेले कहले पूरा राति हो भीतर को जीवी। माँ माने बापा माने कहीं रात्रि को अपेक्षा कल हुआ,
ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟେ। ଦେଖିବା ଲଙ୍କା ନଗରୀର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ରାତି ପ୍ରବେଶ କରି ଅସଲ ପରିଚୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଅସଲ ପରିଚୟ ରାତିରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଦିନରେ ଧୋବ ଧାଉଳିଆ, ଦିନରେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ରାତିରେ ତା ଅଭଦ୍ରାମୀର ଅସଲ ମୁଖାଟା ଦେଖାଯାଏ। ରାତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଯାଇଛି। ହନୁମାନ ବାବା ଏବେ ଛୋଟିଆ ରୂପ ଧରି ଲଙ୍କା ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା। କାମକୁ ଜିତିଥିଲେ, ଲୋଭକୁ ଜିତିଥିଲେ, ମୋହକୁ ଜିତିଲେ, ଏବେ କ୍ରୋଧ। ଏବେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ? ଲଙ୍କିନୀ ନାମ ଏକ କିଛି ଚୋରି। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ପରୀକ୍ଷା କ୍ରୋଧ। ତମେ କିଏ? ନା ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଲଙ୍କିନୀ। ଲଙ୍କିନୀ କ୍ରୋଧର ପ୍ରତୀକ। ଲଙ୍କିନୀ କହିଲେ ତୁମେ ଚୋରଙ୍କ ପରି ଯାଉଛ କିଏ? ହନୁମାନ ବାବା କହିଲେ ତୋତେ ଲାଜ ମାଡୁନି? ତୋ ମାଲିକ ମୋ ମାକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ, ତୁ ଚୋରର ସର୍ଦ୍ଦାର। ତେଣୁ କହିଲେ ଯିଏ ଅସଲ ଚୋର ତୁ ତାର ସେବକ, ମାନେ ତୁ ବଡ ଚୋର। ତୁ ମତେ କଣ ପାଠ ପଢଉଛୁ? ପଦେରେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ରକ୍ତ ବାନ୍ଧି କରି ଅଚେତ ହେଇକି ପଡ଼ିଲେ। କାହାକୁ ଜିତିଲେ? କ୍ରୋଧକୁ ଜିତିଲେ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଆଉ ଦିଟା ଜିତିବେ। କିଏ? ମଦ ଆଉ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ମଦ ଆଉ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ନା ମଦ ଆଉ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦଶାନନ ରାବଣ। ଏବେ ଲଙ୍କା ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମତେ ସୂଚନା ଆସିଲାଣି 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିବି 3ଟା କାଣ୍ଡ। ଅନେକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା ରହିଗଲା, ପୁଣି କେବେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ। ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱଭାର ମୋର ପ୍ରବଚନ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିଦେବେ, ପ୍ରବଚନ ମଞ୍ଚ ମାରିଦେଲେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିବେ। ତ ସଜଗ ଏବେ ଲଙ୍କା ନଗରରେ ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି, ବୁଲିଛନ୍ତି। ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଛି। ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବଟି ସକାଳୁ ଯାଇକି ଲଙ୍କା ନଗରୀର ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଛି।